ही केस ही आज खंय पावल्या आज जवळ 10 दीस जातले एज पर युअर नॉलेज ही आता खंय आसा आणि सध्या कस्टडी ते म्हणटले कस्टडीचे कितें तरी इश्यू जाल्ले आणि एकंदर कितें सांगता आज 11 दीस जाल्ले आसा. अनिता अनिल राठोड म्हणटा ते एक 24 वर्साची बायल हाजो सुसायडल डेथ अशें डिक्लेअर केल्लें मांद्रेम पुलीस स्टेशन. ताज्या मागीर ताज्या बापायन आफ्टर वेरियस प्रयत्न करून ताणें FIR रजिस्टर करची ही मागणी मांद्रेम पुलीस स्टेशना कडेन केली. आज 11 दीस जाले कांयच एक्शन घेतिल्लें ना. अजून मेरेन ते सुसायडूच म्हणिल्लें आसा. 1.5 वर पयलीं ते आपल्या बापाय कडेन उलयल्ले आनी ताज्या मागीर त्या बापायक न्यूज मेळटा की तुज्या चलयेन सुसायड केला म्हणून. आनी तातूंत अश्यो खूब कितें गोश्टी आसा जी इन्वेस्टिगेट अशे तरेन जावंक जाय की एक एग्जाम्पल सेट जावंक जाय. 11 दीस जाले आज आमी आतां पेंडींग आसा मांद्रे पुलीस स्टेशन FIR रजिस्टर करना म्हणून आमी हांगा पेडण्या SDM कडेन अपील घाली. तातूंत आज आमकां एक पयलो स्टेप असो एक ऑर्डर जाल्ली आसा की तांणी मांद्रे पुलीस स्टेशनाक डायरेक्शन दिला की FIR रजिस्टर करची. आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशना कडेन एकूच मागणी आसा की क्रुएल्टी अगेन्स्ट वुमन, मर्डर आनी अबेटमेंट टू सुसायड हाज्या अंडर ताजेर FIR रजिस्टर जावंक जाय आनी ते फूल फॅमिलीक ताच्या घोवाक, ताच्या भावाक, घोवाच्या बापायक, आवयक हे सगळे फॅमिली मेंबर जी सगळीं जाणां प्रेजेंट आशिल्ली त्या सुसायडाच्या राती वो खंयच्या कारणां खातीर सुसायड जाल्लो आसा, कितें ते बायलेक प्रेशर जाल्लें आनी कितें बायलेक तें घडलां आसतलें हें सगळें थरोय इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी ताजेर आमची इतलीच मागणी आसा तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करून सगळ्यांची इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरेन जावंक जाय. पण फेल्यूर अशें दिसता. आतां फेलियर म्हणपाक वतान इमिजिएटली अशी जेन्ना सिच्युएशन घडटा आनी जेन्ना डिजिस्टाची फॅमिली म्हणजे जे सुसायड केल्लो आसा त्या मनशाची फॅमिली समज अर्ज करता आनी तातूंत दाखयता की बाबा अश्यो अश्यो गोश्टी घडिल्ल्यो आसा ज्यो नॅचरल न्ही, सो तातूंत इमिजिएटली एक FIR रजिस्टर करची आसता आनी ताज्या मागीर इन्क्वायरी जी जाता ती वॉट एवर प्रोसिजर आसा ते करपाक जाय. पूण आज 11 दीस जाल्ले आसा अजून मेरेन मांद्रे पुलीस स्टेशनान कांयच एक्शन घेतिल्लें ना. आमची एकूच आतां कळकळीत विनंती जे जालें तें जालें. आयचे ऑर्डरीचे SDMच्या ऑर्डरीच्या प्रमाणे 24 तासा भितर एक स्ट्रॉंग एक्शन म्हणजे FIR रजिस्टर आनी सगळ्या जाणांक तांकां अरेस्ट करून प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन आमकां ते अनिता अनिल राठोड ह्या बायलेक जस्टीस दिवंक जाय. एडवोकेट मांगिरी गांवकार, पणजे. बरोबर. पयलीं आमकां न्ही 22 तारखेक हांव खरें म्हणलें जाल्यार गोंयांत नासलें, आवट ऑफ स्टेशन. जेन्ना तेज्या भावान म्हाका 22 तारखेक फोन केले हांवें त्याच दिसा ताका सांगलें की तुका पुलीस स्टेशनार FIR करची ना, डेप्युटी कलेक्टरान तुका FIR करपाक जाय अशें म्हणून. पूण आज हांव गोंयांत येवन आज 2 दीस जाले तरी सुद्दां तेजेर FIR जायना. म्हणटकूच म्हाका एक अजब दिसता खंयच्या पॉलिटिक्साच्या लोकांचे हात हितून आसा की 11 दीस एक चेडूं 7 वर्सां लग्न जावन जर ते मरता जायत इमिजिएटली तेजेर FIR जावपाक जाय. ते चेडूं कित्याक लागून ते मेले म्हणून. आज ते लग्न जावन 3 वर्सां जाले. 3 वर्सां जाले आनी डेप्युटी कलेक्टर ना तेजी FIR करपाक लायना ना तो पुलीस ऑफिसर तेजेर FIR करना. कायदो कितें म्हणटा की तेजे 7 सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहा त्या प्रमाणे की लग्न जावन 7 वर्सां जाल्या आनी ते चेडूं मेला जाय, जावं ते उदकान पडून मेळो, जावं ते जळोन मेळो, ना स्पोट हे जावन मेळो, जावं ते आत्महत्या करून स्वता जावन हँग करून घेवं, काय लागना. FIR रजिस्टर जावपाक जाय. आनी आज आमचे मागणे आसा ते जो खून जाला अशें आमी डिमांड केला. आमच्या एडवोकेटानूय तेच मागणें केला 302 लावपाकूच जाय तेजेर म्हणून. बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणटा. आज बेटी नहीं बच रही है ना बेटी पढ़ रही है. आज बेटी को आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं और इसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है. कुछ नहीं हो रहा है. बाप रो रहा है, बेटी मर गई है, चोडू मेले. आज 11 दीस जाले तेका दवरला थंय बांबोळे, पोस्टमॉर्टम जाले तरी हांकां फावना की रोखड्या तेका हे करपाक FIR कर म्हणून त्याच दिसा सांगूंक जाय आसलें. डेप्युटी कलेक्टरान त्याच दिसा सांगूंक जाय आसलें तूं FIR कर. कितली वर्सां जालीं तेका. आमच्या वास्कोन डेप्युटी कलेक्टर आसलेलो, अजुनूय आसा तो थंय प्रेजेंट, करमली म्हणून. रोखडी FIR करता आनी हेका कितें कायदो वेगळो लागता. हांगा पयले दिसा त्या बापायक रडयले खंय
कितें करता तुका कित्याक जाय तुजे चेडूं मेले गेले तुका अशें तेजेर हें केल्लें आसा म्हणजे ताका त्रास केल्लो हांवें ताका तेंच सांगलेलें तूं बॉडी दितना तूं सायन मारनाका जोपर्यंत तूं सायन मारचो ना तुजो जावय बॉडी व्हरचो ना कायद्याच्या दृश्टीन जावयाकूच बॉडी मेळटली आमी मान्य करता पण बापायचें कितें ल्हानपणा पासून ताका वाडयलें तेचें कितें तुमकां जर ते नाका आसले खंय धाडून घालचे आसले तेचे बुडगे तुमी दवरले हा प्रत्येक फावटी ताका डावरीक लागून सतयला आतां सांगता चेडवाचें घर पिड्ड्यार जावचें न्हू अशें बापायची आनी भावायची इच्छा आसता आनी म्हणूनच 3 वर्सां ताका घरान कितें कितें टॉर्चर केला तेंच्यांनी एका खंय कंप्लेंट करूंक ना कितें करूंक ना घरा कडेन वचून ताका समजयल्या आमी गरीब आहा तुका कितें दिवंक जाय तें दिता अशें करून ताका त्रास 1 वरा पयलीं चेडवाचो फोन येता म्हाका मारता म्हणून आनी रोखडेच एका वरा भितर ते मेले म्हणून येता 108 सांगता येलो की ताका जोर येयला मातशी गाडी घेवन यो म्हणून आनी थंय येयले जाल्यार 108 बॉडी पळयता हें कितें म्हणजे प्रत्येक वेळार अशें दिसता की शक दुबाव घेवपाचे प्रत्येक वेळार ते लोक दाखयता की हांगा दुबाव घेवपाक आमच्या एडवोकेटान तुमकां तशें आर्ग्युमेंट केला कितें जावपाक जाय आनी आमकां बरें दिसपाक जाय कित्याक तेज्या बापायचो भुरगे गेले तेज्या उपरांत सोडले ना भुरग्याक त्या न्याय मेळोंक जाय त्याने 3 वर्सां त्या घरान कितें भोगला म्हणून आमकां जाय 24 वरांचो जर टायम दिला जाय ते 24 वरां भितून बापायक नंडेक आवय बापाय सगळ्यांक एरेस्ट करा आनी मागीर खरें म्हणजे आज पर्यंत 11 दिसान सगळी इन्क्वायरी जावंक जाय आसली पोस्टमॉर्टम केले 3 दिसां उपरांत पोस्टमॉर्टम करता कित्याक पोस्टमॉर्टम करता तेजी हे काडून दवरला ना कितें ना आतां रिपोर्ट दिला तेणे पळयता आमी दुसऱ्या डॉक्टराकूय विचारतले कितें कात आसा ते बेश्टे आमी स्विकारले ना पण आमकां ह्या 24 वरान आमकां बी टायम आसा 24 वरां भितर हांकां अरेस्ट करा आमचे म्हण 302 लायाच हांव सांगता हो मर्डर म्हणून कित्याक एका वरा भितर चेडूं सांगता बापाय की आपल्याक मारतात म्हणून आनी रोखडे बापायक कळोन येता एका वरा उपरांत की तुजे चेडूं मेले कितें जालें असो कोणें प्रोत्साहन दिलें ताका मरपाक कितें करून मेले कोण तरी न्हू ते मेड नासलेले एका चेडवाक जल्माक घातलेले जाल्यार ताका अशें कोणें प्रोत्साहन केलें कोणी ताका फुडें काडलें मोर तूं जीव दी म्हणून हें सगळें कळपाक जाय आनी हेकाच लागून आमचे मागणें आसा जाता तितल्या बेगीन पुलिसांनी तांकां अरेस्ट करपाचें ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान ताका दिल्ली ऑर्डर दिल्या आज 11 दिसां उपरांत ऑर्डर मेळटा लज ही कायदो कितें आसा कायदा फक्त वाचपाक दवरले दिसता म्हाका आनी एक दुबाव मारता की पॉलिटिक्साचो खंय तरी हांगासर घुसपागोळ जाता आनी म्हणूनच आज पर्यंत ती एफआयआर जावंक ना पॉलिटिक्साचो हे फक्त वोटर्सांक लागून त्यांचो बिझनेस आहा वोटर्सांक लागून हे खंय तरी तांकां अशें दवरल्या आनी तांकां सोडपाचो हो तो बापूय कर्नाटकाचो तो कितें करतलो 4 दीस हांगा रडटलो मागीर वयतलो अशें चिंतलें पण तारा मरोंक ना अजून तेची फॅमिली कोण मरोंक ना सगळीं आसा हांगा आज 11 दीस सुद्दां ते हांगा तळमळटात बाबडे आनी दया माया कोणाक दिसूंक ना ना बेटी बच रही है ना बेटी पड रही है आज आमची ही दशा चेडूं सगळ्यांच्या घरान आसा भावाक नाल्या भयणीक ना जाल्यार कोणाक चेडूं जाल्ले आसा तुमकां ना जाल्या पण विचार करा एक चेडूं वाडयल्या उपरांत 20-22 वर्साच्या तूं ते कट करून मरोन वयता जाल्यार कितें बापायक दुख्ख जाता आमचे मागणे आसा परत आनी परत की असले आमदार बिमदार पळय कोण आसता जावं मिनिस्टर हे कोण तांकां सपोर्ट करता पळय असल्या गजालीक सपोर्ट करचे न्ही जाता तितले बेगीन तांकां रजिस्टर करचे एफआयआर करचे तेंचेर आनी अरेस्ट करपाचे बस आपका क्या कहना है? मुझे न्याय चाहिए मेरे बेटे मेरे ना न्याय चाहिए मुझे मेरे को 11 दिन हो गया मेरे घुमा को फिरा रहा है मुझे आज तक व्यापार नहीं कर रहे और मुझे क्या भी जवाब नहीं दे रहे सर ये देखो आज ये मेरी बहन मर के 11 दिन हुआ अब पुलिस स्टेशन जाएगा तो डीसी कलेक्टर के साथ सर के पास भेजता है इधर जाएगा तो उधर भेजता है सिर्फ उधर इधर घुमा रहा है टाइम वेस्ट कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया है हमको जो हुआ है मेरी बहन को साथ उनको जो मर्डर किया है उन लोगों को जो करना है उनको अंदर डालना मांगता है मेरा तब तक मेरी बेटी का न्याय मिलेगा ना तब तक हम बाडू नहीं गए तो नहीं लेगा सर हमको उन लोगों को जो एक्शन लेना ही मांगता है
पूरी आता